शादी को 32 साल हो चुके हैं, लेकिन 3 बेटियों की मां को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं हुआ। अब पत्नी अपनी तीनों बेटियों के साथ पति के घर के सामने धरने पर बैठी है। यह घटना हरिश्चंद्रपुर एक ब्लॉक के महेंद्रपुर ग्राम पंचायत के अलीपुर गांव की है, जिसने पूरे इलाके को चौंका कर रख दिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर थाने के घोला गाँव की शाहिदा बेगम ने 32 साल पहले अलीपुर गाँव के शेख राहतुल हक से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद शाहिदा ने पहली संतान के रूप में एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद लगातार 2 बेटे हुए, लेकिन दोनों की मृत्यु हो गई। फिर 2 और बेटियां हुई। आरोप है कि 3 बेटियों के बाद पति ने शाहिदा को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसे घर से निकाल दिया। शाहिदा अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने मायके घोला गांव में रहने लगी, जबकि उसका पति दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा। मिली जानकारी के अनुसार पिछले गुरुवार को जब शाहिदा अपने पति के घर पहुंची तो उसने उसे फिर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद शाहिदा ने शनिवार सुबह से ही तीनों बेटियों के साथ पति के घर के बाहर धरना शुरू कर दिया। शाहिदा ने आरोप लगाते हुए अपनी बातें रखी। शाहिदा का कहना है कि उसने इस बारे में जब अपने पति शेख राहतुल हक से पूछा तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। হয়েছে বলে আপনার সঙ্গে আর সংসার করতে চাইছে না? সংসার করতে চাইছে না। তো বলছি যে আপনাকে তার দাবি করছে আপনার স্বামী যে তালাক দিয়েছে বা এরকম কোনো ডিভোর্স দিয়েছে? তালাক দেয়নি, আমাকে ঘরে লুটিশও যায়নি। পিয়ন দিয়ে দেবে, লুটিশ যদি যায় 3টে যাবে, আমার বাড়ি যা দিবে লুটিশ গিলে আমাকে কিছু দেয়নি, কি আমি সইও দিইনি, টিপও দিই না। এখানে এসে দেখছি যে ডিভোর্সের কাগজ, আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। আমি এইখানে এসে বুঝতে পারছি, তার আগে আমি কিছু জানছি না। এর আগে আপনি স্বামীর বাড়িতে এসেছিলেন? হ্যাঁ এসছি। তখন বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল? তখন আশ্রয়ও দেয়নি। ও তালা চাবি থানাতে আসে, আইসি তুলে এনে থানা পুলিশ করে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল, তাহলে থাকতাম। কিছু খরচা দিল তো নিয়ে চলে গেলাম। আবার বলে ওখানে গিয়ে দেবো, তো ওখানে গিয়ে দেয়নি, আবার আসলাম। এখন আসার কথা বলি, ধুমকি দেয়, মারবো, মার্ডার করবো, খুন করবো, ওকে ঢুকতে দেবো না গ্রামে। মানে আপনার স্ত্রী মর্যাদা দিচ্ছেন আপনাকে? না, আমার স্ত্রীর মর্যাদা কিছুতে দিচ্ছে না, আমার মানছেই না যে ওকে আমি নেবো না। তো আপনার স্বামী কি আবার বিয়ে করেছে? হ্যাঁ, 3টে বিয়ে। আমি মাঝি। না, প্রথম বিয়ে করেছিল? প্রথম একটা বিয়ে আছে, হলে ফোন তুলবে না, হলে তুলবে না। এই দেখো আপনারা তো। তোমরা কখন আছো? আমরা 3 বোন আছি। তো তোমার মাকে কখনো কি মানে এই বাড়িতে নিয়ে আসেনি? না। তো তোমরা থাকছিল কোথায় তাহলে? আমাদেরকে তুলেছে, মাকে তুলেছে। না, তোমার মায়ের সঙ্গে থাকছিল কোথায় তোমরা? নানার বাড়িতে থাকি। কোথায়? ক্যানিং, দক্ষিণ 24 পরগনা। তো তোমার বাবা সেখানে কি যেত? যেত না, আমরা বড় হয়ে বাপকে দেখিনি ওখানে। এমনি ফোন টোন করতাম। তাও এর আগে আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন ফোন করেছিলাম, নাম্বার ব্লক করে দিয়েছিল, কোনো যোগাযোগ নেই। এরকম আমাদের বাড়িতে বিয়ে হওয়ার পরে আমাদের বাড়িতে যদি ডাকি বলবে টাইম নেই, খুব কাজে ব্যস্ত, আবার কিন্তু বাড়িতে থাকে, যায় না। তো এখন কি করবো? তোমার মাকে না কি করবা? কোথায় যাবে এখন? আমার মাকে তো আমরা রাখতে চাইছি, যেন আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি, সেটাই চাইছি। ওরা তো রাখতে চাইছে না। কিন্তু তোমার বাবা রাখতে চাইছে না? না, বাবা রাখতে। কিন্তু তোমার বাবা যেটা বলছেন একটা ডিভোর্স নাকি পাঠিয়েছে, ওটা কি ডিভোর্স? ওটা ডিভোর্স ওরা হচ্ছে কি আপনার কোর্ট থেকে তো করেনি, ওটা হচ্ছে কি একটা লটারি থেকে করেছে। কিন্তু এক তরফ থেকে কি ডিভোর্স দেওয়া হয়? না, কখনো তো এটা আইন গ্রাহ্য করবে না। একটা আইন ডিভোর্স যদি হয়, একটা লুটিশ যাবে, 3 বার লুটিশ যাবে, লুটিশের পরে তালাকটা হয়। এটা সেটা তো করেনি, এক তরফ থেকে ডিভোর্স দেওয়ার পরে দিয়েছি। আমার মা যখন ঘরে ঢুকতে যায় তখন বলেছে তুই ঘর থেকে বাড়া, তোকে কুকুরের মতন করব, কত রকমের বললো আমার বাবা। তা আমার একটা ভাই আছে, ও ঘরে নিয়ে আসলো। তারপরে ওকে ঘরে আনার পরে আমার বাবা বলছে তুই ঘর থেকে বাড়া, তুই চলে যা, তোকে লাঠি দিয়ে পেটাবো। আমাদেরকে বলছে চলে যা, তোর মাকে দেখে নেবো, তোর মাকে আমরা দেখে নেবো, তোরা চলে যা। কালকে রাত। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।